बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कि इस वक्त जो तेज़ी से बदल रही है सूरत हाल, आज भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई हैं। एक तो जो है वो, सबसे पहले अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आज हमने देखा कि वफाकी वज़ीर बराए सेहत उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया इमरान खान के हवाले से कि जी वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल रिपोर्ट इस तरह की आई है। अफसोस ये होता है कि ये रिपोर्ट्स आती उस वक़्त हैं जब बंदा अपोज़िशन में होता है, जब वज़ीर-ए-आज़म होता है, या उससे पहले भी नहीं आती हैं, और जब कोई चाहता है तो वो उसी वक़्त आती हैं। जब वो इदारा नहीं चाहता तो जो है वो वीडियोज़ भी किसी की आ जाए तो कोई उनको पूछता नहीं है। तो ये शायद बच्चा-बच्चा अब जानता है, शायद उस पे बात क्या करें। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी अनवार अल हक जो हैं वज़ीर-ए-आज़म, उनको भी बड़ी सख्त परेशानी का सामना है। अभी तक इजलास का ना होना, इसी तरह 15वीं तरमीम का ना होना, स्पीकर का इंतखाब ना होना, वो भी बड़ी जो है वो अभी तक सूरत हाल जो है वो गंभीर है। इसके साथ-साथ गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला था वो हमने पहले भी उस पे मुतअद्दिद जो है वो वीडियोज़ और प्रिंट मीडिया में भी न्यूज़ मौजूद है। कोर्ट केस मौजूद है। 22 जुलाई 2022 से ये मामला शुरू हुआ था कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जो लंदन से ली गई डिग्री है वो मशकूक है, बल्कि और भी हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि हमने उस दिन उनके तर्जुमान से ये बात की है कि बताएँ और जो भी डिग्रीज़ हैं वो सामने ले आएँ। पहले तो आप लेके आते थे, क्योंकि आपने इक्विवेलेंस ले लिया था जिस तरीके से, वो हमें पता है। अब जो है ना वो आप कोई डिग्री दिखाने के लिए नहीं है। आप मेरे ख़्याल से खामोशी इख्तियार कर ली है। और हायर एजुकेशन कमीशन ने आज प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी और उसमें बड़ा वाज़ेह कर दिया, जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब मेरे ख़्याल से जो 2 जजेज़ हैं, बेशक वो दयामर से उनका ताल्लुक है और उनके बारे में बात हो रही है। ज़ाहिर है जजेज़ भी आपको पता है जैसे लगते हैं, तो गिव एंड टेक होता है, मामला होता है, डिले जितना भी हो सकता है वो हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। उसमें या तो खालिद खुर्शीद को डिक्लेयर किया जाए कि उसकी जाली डिग्री नहीं है, उसकी ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी भी जहाँ जिस यूनिवर्सिटी दी है वो भी झूठ बोल रही है, और जिस दिन जो हायर एजुकेशन वो भी झूठ बोल रहा है। ये भी क्लियर होना चाहिए, बजाय इसके कि आप डिले करते रहें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में दोबारा केस भेज दें और ये ना कोई डिलीवर हो सके। अच्छा, आज बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हुई हैं, पहले ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि इमरान खान पर इल्ज़ाम जो मैंने बताया कि लगाया गया, फिर फरदौस आशिक अमान समेत मज़ीद कई लोग जनूबी पंजाब से, तो बहुत बड़ी तादाद है। अब क्योंकि जहांगीर खान तरीन और चौधरी सरवर को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाता है, और जब मतलब आपको पता है कि लॉन्च किया जाता है और फाइनली जिस यानी एरिया से लॉन्च किया जाता है, और वो ये भी उनको नज़र आ रहा हो आपके पार्लियामेंटेरियंस को कि ये वो एरिया है जहाँ पर उनको ग्रीन सिग्नल होता है, तो डेफिनेटली फिर उस तरफ लोगों का रुझान होता है। अब ये बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि मैक्सिमम तहरीक इंसाफ के लोग जो जिनको वो मजबूर किया जा रहा है कि वो आपस पार्टी छोड़ें, और उसके बाद उनको काफ लीग में, यानी जहांगीर खान तरीन और चौधरी सरवर के ज़रिए उनको दूसरी तरफ लाया जाएगा, और यूँ पीपल्स पार्टी भी अपनी गेम मजबूत कर रही है। फिर इसी तरह बाकी देखें तो नाम खान का ACL में डाल दिया, और उसको भी खान ने कहा कि मैं मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बड़ा अहम केस है। इमरान खान की 131 मुकदमात जो हैं उस पर कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त थी, उस पर फैसला जो है वो महफूज हुआ है। अब वो फैसला आएगा तो पता चलेगा। तो बहुत सी चीज़ें वो वाली थी। अच्छा, AJK की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में यानी तकरीबन 35-40 दिन होने को हैं। अभी तक वज़ीर आज़म तो बन गए रमज़ान के ईद से 2 दिन पहले। उसके बाद वो उन्होंने 2-4 दिन तो लोगों से चलवाई हैं खबरें, यानी खुशामद परस्त। तो आपको पता है कि सारे वज़ीर आज़म होते हैं कि जनाब वो पहली दफ़ा मलंग वज़ीर आज़म आ गया, पहली दफ़ा जो है वो रवायती सियासतदान आ गया, बहुत पुराना सियासतदान आ गया, एहतसाब करेगा। अब वो बेचारे खुद मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी मदद मांग रहे हैं, नून लीग से भी मांग रहे हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का जिससे वोट लेकर उसके खिलाफ हुए उससे भी मदद मांग रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे जो है वो मेरी काबीना पूरी करवा दें, स्पीकर का इंतखाब करवा दें। नून लीग ने यहाँ बड़ा सरप्राइज़ दिया है, और जो सेक्रेटरी जनरल है PMLN के AJK के तारिक फारूक, वो लंदन पहुँचे। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की, और फिर इफ्तिखार गिलानी समेत जो लोग यानी जो ये समझते हैं कि 2021 का इलेक्शन हुआ, वो ये समझते हैं कि वो जो है धांधली ज़्यादा हुआ और उनको हराया गया, और दूसरे जो लोगों को जिताया गया, वो ये समझते हैं कि इस मौके पर नून लीग को जो है वो अपोजिशन में बैठना चाहिए, ना कि उसको हुकूमत में जाना चाहिए, क्योंकि उनको अगर ओवरऑल भी है तो बहुत कम हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब शाह गुलाम कादर की बात करें, राजा फारूक हैदर की बात करें, कि ज़ाहिर है वो अपने बच्चों को भी एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। कोई कमीशन, अमल दरामद कमीशन का चेयरमैन बनाना चाहता है, तो कोई क्या करना चाहता है, खुद भी वो MLAs हैं। तो उनकी कोई कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरह हिस्सा रहें। लेकिन जो पार्टी से जो इलेक्शन हार गए हैं, वन आर द अदर वे,
وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان کو یعنی نواز شریف کو اس بات پہ قائل کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کافی قائل ہو چکے ہوں، اپوزیشن بیٹھے. تو یوں نہیں برس سلطان کے ساتھ مل کر، فارورڈ بلاک کے ساتھ مل کر، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسپیکر جو ہے یعنی انوار الحق جو ہے وزیر اعظم ہے وہ پارٹی بنا دیں. پیپلز پارٹی یہاں سمجھ رہی ہے کہ ان سارے لوگوں کو وہ فیوچر میں پیپلز پارٹی میں ہی شامل کر کے نیکسٹ پلان کر رہی ہے. یہ اوورال صورتحال ہے آزاد کشمیر کی. آ جاتے ہیں گلگت بلتستان کی. تو گلگت بلتستان میں بڑی اہم پریس کانفرنس سامنے آئی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی، کیونکہ متعدد بار جو ہے وہ آزاد جو گلگت بلتستان ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے سیکریٹریٹ سے اپنی پریس ریلیز جاری کی، ان کے ترجمان بات گفتگو کرتے رہے. بڑی کلیئر انہوں نے بات کی ہے کہ جو ایک ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے جب آپ کوئی بھی فارن ڈگری ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس ایک ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس آپ جمع کروا رہے ہیں وہ اتھینٹک ہے، اور اس کی اگر وہ اتھینٹک نہیں ہوگی تو ودرا کر لیا جائے گا آپ کا جو آپ یعنی ڈاکومنٹس دیں گے یا جو ایکویلنس ہے وہ ودرا کر لی جائے گی. اب اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ بہت ہی کلیئر ہیں کہ ایچ ای سی نے کہا جی جو امیدوار تھا ہائر ایجوکیشن، اس نے جمع کیے گئے بیان حلفی کی جو شک نمبر یعنی جو 7 ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میری تعلیمی اسناد مثلاً ڈگری، ٹرانسکرپٹ جعلی ہیں یا ایچ ای سی کے قواعد سے مطابق نہیں رکھتی، تو ایچ ای سی پاکستان مجھے جاری کردہ لیٹر کو جلد از جلد منسوخ کر سکتا ہے. یہ وہ ایفیڈیوٹ خود دیتا ہے، اور وہ یہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں. اور دینے کے بعد جب یہ چیک ہوا کہ بار بار یہ کہا گیا کہ جناب چیک تو کروائیں کہ جی ڈگری جو ہے جو ملی بھگت سے یا جو مبین طور پہ الزامات یہی ہیں کہ جو طریقے سامنے آئیں گے، ابھی مزید تحقیقات ہوگی تو اس میں سامنے آ جائے گا کیسے ہوا. تو اس میں سامنے آیا کہ لندن سے جو یونیورسٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹس نہیں ہے، فیک ہے. ہائر ایجوکیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے غلطی سے وہ کر دیا کیونکہ انہوں نے دھوکہ دہی سے جو ہے وہ سارے معاملات کیے. تو اب وہ ایکویلنس بھی کینسل ہو گئی. دیٹس آل. اب چیزیں جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آ گئی. اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہ کہا جائے کہ کوئی ایمبیگوٹی ہو. تو اب ظاہر ہے عدالت میں معاملہ ہے، کل چھٹی تھی ادھر گلگت بلتستان میں، تو اس وجہ سے ایک اور ڈیٹ جو ہے سامنے آئے گی. لیکن تیاریاں عروج پہ ہیں. وزیر اعلیٰ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ان سے جو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ استور کے لوگوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بھی اچھی خاصی جو ہے وہ انسلٹ کروا دی ہے، اور معاملہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کس حد تک ہے. ادروائز وہ خود آ کے بتاتے کہ جناب یہ اب وہ ڈگری نہیں لہراتے، اب وہ کوئی ڈگری نہیں بتائیں گے کسی کو بھی کہ جناب یہ ڈگری ہے اور یہ اصلی ہے، یہ جعلی ہے. اب ظاہر ہے جو انہوں نے بتائی تھی اس میں 80 نمبر انہوں نے یعنی 65 سے لے کے 80 تک اپنی مرضی سے نمبر لگوائے. آپ مجھے بتائیں وہ لندن یونیورسٹی ہے یا کوئی مطلب کوئی چیچا وطنی میں جو ہے وہ کالج بنا ہوا ہے جس میں آپ 80 نمبر لیں گے؟ وہاں پر بھی پتا ہوگا فیک ہے تو 50 سے اوپر نہیں جاتے کہ کسی کو شک نہ پڑے. لیکن ظاہر ہے وہ 2006 سے 2009 کا زمانہ تھا، کیا ہی زمانہ تھا اس وقت، پیپلز پارٹی کا 2009 میں زمانہ تھا. تو ظاہر ہے وہ کون پوچھتے. پھر آپ نے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی. ابھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو وہاں پر بار ہے، بار کونسل کو بھی آپ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، کچھ ججز کو بھی. مطلب اندازہ کر لیں پھر یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ تو پھر ہوتا ہے، وہ کسی حد تک آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے یہ کچھ بھی کہنا قابل ضبط ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک یہ چیز چلے گی. لیکن ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ خالد خورشید کی جو ڈگری ہے وہ اب مشکوک نہیں رہی، بلکہ اتھینٹک یعنی ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پھر لندن یونیورسٹی نے نہ صرف چیزیں کلیئر کی بلکہ پریس ریلیز کر کے بھی اپنے آپ کو بہت ہی کلیئر کر دیا کہ بیسیکلی معاملہ ہے کیا. ابھی تک لیٹ نہیں.